Pwede naman siyang ipin kaya nang baka mawawala yung ano ko, yung live ko ba. Ayun. Iniiwasan ko pong kunin yung mga ano yung mga plate numbers ng mga car kasi yun yung inaano nila. Parang ako minsan ay makakita nandito pa naman ako sa town. So yan guys. Estamos cerca. Estás en Alicante, David. Ay. Pues encantada de conocerte, David. Espera que te voy a poner un moderador. David, déjame un comentario o luego cuando voy a casa lo voy a buscar tu nombre en el ordenador para que te puedo apoyar, ¿vale? Espera, voy a poner un moderador y está. Gracias, David, por venir y por el apoyo. Así que, buen día, David. Somos valencianos. Ya estamos de otoño, David, ¿no? Ya hace fresquito. Nang pong salamat. Salamat sa BG. Marcos Rocha, que ahí saludos. Saludos, Marcos Rocha. Saludos desde Castellón. Aquí estoy caminando, pasando un ratico. Y lo siento si no hablo muy bien el castellano. Es que yo soy de Filipinas. Sis Lori, salamat. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Okay ka lang ba dyan? Ayan, nakikita mo na yung mga nilalakaran ko araw-araw. Meron isa na nag-comment sa akin, yung isang video ko sa Valencia yata. Sabi niya, he can't imagine how, yung bang overpollution daw, yung ano, yung, kasi from UK yung nag-comment, parang nakita daw niya na ano, kasi nga maraming tao sa Valencia. So, syempre, normal lang po air pollution doon. Ito ayan, tabacos. May mga special stores kung saan sila nagtitinda ng mga tabako. Yung mga tabako hindi nila pwedeng ibenta sa mga supermarket. May special store talaga. Tawag nila istangko. Tangka palangka kaya nada que Marcos, estoy caminando, dando un paseíto aquí en el pueblo. Y así que mis amigos de diferentes países los pueden ver donde camino todos los días. ¿Tú conoces esta, Marco? Casa Planas. Esas que venden pollos y carnes, todos esos. O, di ba si Lori sa Ilocos? Naalala ko nung kami ng Ilocos, si Lori, as in yung bus kasi namin noon, yung bang hindi siya aircon, yung ginamit naming pang field trip. As in, pagdaan namin sa Ilocos sa mga may mga tabako, mga ganun. Amoy tabako talaga yung dinadaanan. Adyan ngay, angot muskada, kas dyan ngay. Ayan. Una palangkina. Como que amigos, hermanos. Como amigos, hermanos. Sí, que claro que sí. Ayan. Ayan, naka-live na ako si Lori. Naka-exercise na yung aking mga paa. Kaya ito. Kahit ilang ano lang naman tayo. Ilang minutes. Para mamayang hapon, hindi kasi ako makapag-LS mamayang hapon kasi may meeting kami sa school. Sa school ni Jazz, may PTA, parang parents teachers meeting. So, hindi ako makapag-LS mamayang hapon. So, sabi ko pagbaba ko